ASMR. Hey! Ikaw sa ako ba ito? Wala mo ko'y picture. Huda! Yung-vlog ko, ma'am. Dito sa matamis na siya madugay. Kanang mahinog na? Mga 3 dia, 4 dia. May na juice. Hala. Ano dyan na Instagram ka? Ano ko, Ben? Na dili daw anile sige kay ako sa daw anile. 30. No. Dili gani mo sugot ang OB. Dili na ko dok. Sa mga kon lang. Akan di mo pwedeng kumilo. Dua ka buok. Lagi. Ano unde man? Dili. Samtang tulog adlaw pangutan na natin sila. Echo dance. You don't want candy? No. O mauni siya ang sakuan sa webso nga, zetso nga kanang murag admin You don't admin. like it? No, Sama na. it's too much candy. What? It's too much candy. Pastor pa. Lalo ni Maniteng. Change the Come on. boba. That's oh, yeah. Diva. She has hemorrhoids. Papi. Oh. Duha. Go, dali, dali, go. Dagat ko dito. Sagi, kanina bata. Ah, ni ma'am. Okay, mga My skin is super soft and Awareness na mo uli. Ato pa? Ato man siya ron. saan lang na. Sa kauban ito. Hey, sayote. Ano ko? Exercise na iwanang zumba. Kaya rin yan. Ano ka din? Gusto ito, your turn. Kilay ka din. Papa din. Dance. Guys, tayo pa guys. Okay, dyan. Dance, Iko! Dance! Iko! Dance! Oh. Sige na, me. Pag muna ang baso ba sa imong tungod? Hey, vlog. This is the only footage I get. Because we got a faulty SD card. Kailangan ko dito loko. Kailangan ko dito loko. Muni-muni si madam. Oo naman siguro, sir. Pwede naman na Kaya ka na sa itan mo. Balik na Kuya Kaitan. parking naman ko rin to. Uyo, gatan. na pa kayo kay Wawing. Nawawi ako kay Kuya ka. Kuya ka, have na kay Lola. Thank you, mag-thank you kay Lola. Thank you kay Lola. Nak, kumato na sa kay Tito Jo. Paghilak na na. Oo, naghilak na siya. No way! Hala, naghilak na. Ayun na, Bi. Ay, ano mag-cry-cry man, oy! Seaside gabi eh. Mo Te. man eh. Gabi ito. Gabi ito. 28. White pa to. May 28.
Oh my god. Sige lang, take your time. Take your time, Jud. Ma'am, magtudlon mo, ma'am. Apil, ma'am. Kabalo pa siya sa imo, mang. Nag-vlog pa tayo lang. Unahan gamay dito, kailangan. Pwede rasad, tigoon na namin dito. May pagmamitig ka kuya sa Trans Central Highway. Huh? Asa? Okay. Si Dudong ba, may pagmamitig siya sa Trans Central Highway, no? May pagmamitig kayo dito, no? Asa siya? Diri oh. Tantanan. Diri daw. Wana car, masahe me. Kani to ah? Oh, kani. Hello vlog. I have hiccups. We are at Hey vlog. Welcome back to another Should have brought your mic. I should have. Come on. Welcome to the vlog. The Perolino vlog is on YouTube. 130 views lang. Itanaw na daw kasi yung video dito. Nakakatawa ka sa video dito. Be. Nana siya YouTube. Wow, be. Na, sa akong second video dito kanina. Dito ka. Wow. Be, si Payawa bitaw. Pirmi magkarapos. Mag-ana si Payawa ba sa niyo? Teacher nga nay. Oh. Talaga ulan. Magdali ta. Matuto dito. Oh my. Nani po doon tayo mahalon sa kumbana. Hindi ka magkakitaan nito eh. Hey vlog. Parehas mo rin, We're gonna go. We're eating at Taas kaayo. We're eating at Ato lang Chicks Boy. bangag. I-vlog ang pagkaon niya. Asa mo tayo kamera? Nasa akong bag. Kanadeng anesthesia. Tubig ganda na, no? Pwede pa. One kilo? Binoy gitu nila. Buko shake Sa kuwan no. or coconut shake. 10 out of 10. Naka sa Japan. Ano tita, ano? Yana. Smiling. 1, 2. Ano daw, kuya? Agi daw ko, kuya. Ang sa'yo na dire, kuya.
lotus oh. Kilid. Kilid, kilid. Nag-kilid ka. Welcome back, vlog. We are in no idea where we are. Insert flower title place. I'll take a picture in the front later. I'm vlogging with my Sony camera because I don't have an SD card. Micro SD card for the camera I've been using. So you're getting 4K. Welcome vlog. Huh? Wala sa siraw, ano lang. We're vlogging with my phone now. I see souvenirs. It's so windy. Wag, grabe. Sure, ingani. I see coffee. Looks like LA. Diba? Susunod ka? Si Bonti. Mutun sa ni Derite. 10,000 roses. I don't have a mic. Fish. Wala na lagi na yung dito lang yung DJI. Wala yung SD card. Saan mo pag ano? Ano na yung SD card sa iyo? Tako mo sa iyo. Ano na maiko? Ano na? Kanina lang. Hanapin ako. Sa una. Oh. Sa daon. Oh, ikaw na. Can you take a picture of my phone? Give me your phone. Try niyo ma'am para ma-experience mo. Try niyo pag
see, he's currently here lying on the head and body with gray hairs and back. Held in We're gonna unbox my hero, no? Dito na lang sa balay. ASMR unboxing. Welcome to the United States.